Palihog. So, objectives. At the end of this lesson, students should be able to please read for us. Present common infectious and non-infectious diseases of pigs. Describe case signs, impact, and basic management steps. Highlight prevention, biosecurity, and early detection priorities. Pig health directly affects horse productivity, food safety, and livelihoods. So, early recognition and simple preventive measures reduce losses. So, this presentation, it focuses on high impact of diseases and practical controls. So, these are some of the health diseases in pigs. So, first is the porcine reproductivity and respiratory syndrome, or PRRS. So when we say porcine or PRRS, it is the viral disease na mag-apekto siya sa mga domestic nga pigs. So it causes the PRRS viruses or the PRRS-SV. So an RNA virus na bilog siya sa Artiraviroidae nga family. And also, ang kinilang disease is exactly siya na virus mo attack siya. So when we say porcine, it is only affects sa pigs. So when we say reproductive syndrome, makakos siya sa abortion, sa reproductive failure, in terms sa breeding stock, sa sow and sa boars. So when we say respiratory syndrome, it causes pneumonia and also sa mga breathing problems, especially sa mga young pigs. So, ang PRRS is mao siya ang reason anong dangerous siya, not just like sa mga damage, it causes directly sa immune system sa usang pigs. So, ang PRRS na virus is especially target siya sa macrophages. So, when we say macrophages, it is the white blood cell na nag-act siya bitaw as immune system sa first responder nga gitawag siya og guard cells or kanang gitawag na to og pin up row. So, sa lang gitawag siya og alveolar nga macrophages, which is ang job niya is to eat and to destroy sa any inhaled pathogens like sa bacteria or any nga viruses. So, how to attack PRRSV? So, ang PRRSV virus, mo-enter siya sa macrophage, which is makakos or uses is to replicate and eventually maka-destroy siya sa cell. So, early recognition and simple preventive measures reduce losses. So, ma-reduce losses. So, this presentation on high impact diseases and practical controls. So, matongay ko na ang PRRS virus is mo-attack siya diretso sa immune system sa baboy. So, I think that's all. Good morning, class. Good morning, ma'am. So my topic is porcine epidemic diarrhea. So this disease is caused by coronavirus. So Johnson Echanko, which is dalang water diarrhea and vomiting. So kasagan during 2019, coronavirus spread worldwide. It is dili lang ang kawa na pinagkuhanapin sa mga pigs. So wala na siyang pili, sow or even piglets, pwede na siyang apektuhan. So, and then ang sign niya is dalang pagtae, kanang isang pagtae, pagsuba o diarrhea, then dehydration. So, wala na siyang pili even sa sow, sa boar or sa piglets. Mortality, so mailan na rin mo nga nanay naipigtuhan na imong kuan, imong pigs, kumabot na siya o 50 to 80% na mortality. And ang management, para ma-control siya na diseases, dapat mag-create ka ng strict hygiene, dapat ang environment is clean, and then supportive care. So dapat na ay proper ventilation, dapat ang pagkaon is proper, and herd immunity strategies and control exposure and sound system. So hindi siya pwedeng makadugol ang mga tao kapag doon kay strict biosecurity in your
your area. Thank you. So, good morning ma'am, good morning everyone. So, it is a continuation to receive Corona, the disease which is swine influenza. So, we all know that I am very confident na iba yun ang mabuo ng swine influenza. So, okay, dili lang ni siya isa ka area ang napektuhan sa dili. Ahol sa dili kay common. Isa yung kasikat ita disease na sa kababoy. So, it is a respiratory viral infection causing coughing, fever, and reduced appetite. So when we say respiratory, we say, habang yung dapit galing na system, respiratory hydrogen system is gone, body, sa lungs. It is a viral infection of causing coughing, so this is ano, antigen, ang umubo, hindi man. Fever and reduced appetite, so mamawaya sa dinanggana sa baboy, na mukaon. And also, when self-limiting but predisposes to secondary bacterial pneumonia and production causes. So, what does it mean? So, it is, diyan na isa, for example, grabe kahamok ang baboy na ito alagaan, then isa or duha, diraa, mapintuhan dyan, then it can cause the secondary bacterial which is mahimo na siyang sakit na pneumonia and production. Pwede sa na mga matay dyan mo na mga binuhin na baboy. And how to control or how to prevent? If gani nanay kuan, if nanay John dito nakitaan na dyan yung sakit dyan na baboy, you need to isolate the infected na mga piglets for them para dili maka spread ng ng disease sa lain ng mga pigs. And kung yung inipili na kuan disease, it could be the sow, boar, or the piglets. Then supportive care. So, dili mo dapat sila pasagdan. While di mo naman siya i-isolate, so dapat di mo siya alagaan, pagtarong. Then also, vaccination. You need to inject na dapat, bisan pa man kung naglainan niya ang lawas, sinaganang kukaon, injection na nito siya, it could be the iron para mas kamali, napa siya energy na mas ma-cover pa niya paglaban sa gender disease. And also, last is the good ventilation. So, once kag-isolate naman mo siya, so dili mo siya pwede pasagdan na ray matos dito agaanan suga para dili siya. Ano siya kani ang keep getting ng baboy kay mag-maintain dito. And I think that would be all. Thank you. Okay, good morning everyone. So now we will tackle the foot and mouth disease or the FMD. So ang cause sa foot and mouth disease of the pig is mao siya ang contagious virus. So ang contagious virus ang imong buhaton kung ang imong pigs na ay foot and mouth disease is imong siya i-quarantine. Kaya i-quarantine man siya. Kaya para ang other pigs or mga animals alang area dili ma-infect or matakdan sa kanang virus. And also, para po mo stop ang pag-spread ang virus. Then, these are the signs of FMD. Rolling, lameness, vesicles, and the rapid spread between farms. So, ang response. So, kung makakita na galing mo ang inyong baboy is na ay foot and mouth disease is pwede mo report sa local municipal veterinary na para makabaw mo kung sa inyong buhaton o kung nila. And also, movement restrictions or katuloy gibuhat nga i-quarantine nyo ang inyong business para ma-avoid ang pag-spread sa kanang virus sa lain na animals or sa mga animals na nasa areas sa inyong farms. Then, starting out or vaccination per official guidelines. And I think that is all. So, good morning everyone. So this is a continuation of Princess. So, 5 is the classical swine fever, or also known as the hand cholera. So, this disease is a serious viral disease causing fever, skin discoloration, aversion, and high mortality rates. Tulad kay, pwede siya direct contact, spread siya sa mga baboy or indirect. So, dapat yun, pag nanay, sakit na yung imong baboy, ato siya quarantine. And sa indirect sab siya, pwede siya sa mga equipment, sa clothing, and also sa things na itong ihatag sa baboy. And ang iyang sign, vary with acute. Acute form is kanabit ang makuhan sila, magkasakit na narangkakon yun sila. Then high fever, weak, and lethargic, lost appetite. So, pagka sila, mayroon tinitin nila kung kaon ng baboy. And mautong hilo na, skin discoloration. And ang chronic form,
Dinaangsay ang iyang mga sign is kanang for iyang growth, intermittent fever, diarrhea, di ba na ang mga signan, chronic forms, may include dehydration, lethargy. Ang iyang prevention is national surveillance, vaccination, and various and strict biosecurity. Pero there is no cure or treatment nga ibuhat. Kuan lang siya, prevention lang, and that's all. Good morning, everyone. Continuation lang sa topic ni Miss Annalise. Bacterial diseases, leptospirosis, and erysipelas. So, mula sa leptospirosis, mga na akong disease na ang iyahat ang symptoms or mga ang causes ana is mga magka-fever, reproductive losses, or kidney problems. So, labi na ang alang bagoy na pregnant bitaw, na pwede po nawala ilang babies na kung ano na mga sakit, awan ano na disease. So, mulang ng genetic rest, pwede po matakdan ang tao ano na diseases. Then, ang erysipelas, diamond shaped skin lesions, fever, sudden death, or chronic arthritis. So, makita nyo sa picture na mauna siya ang isa ko sa sign sa erysipelas, ang kanang tuwa-tuwa bitaw. Then, ang mulang tagtuan is, it can also have fever and in bad cases, pwede mamatay ang baboy. So, control, vaccination, rodent control, clean water, and prompt treatment and antibiotics. So, kinahanglan din na ito, tagaan vaccination ang baboy para dili na sila mawala ng mga disease. And nagulang tag rodent control, ang rodent control is mautong dito kita mga kuana, mga daga na muhatag or mga kosa kana na disease na makuan sa baboy. And mulang clean water para pag ma-reduce ang mga infections is kinahanglan ang tubig na akong ihatag is limpyo. If ang baboy na masakit, kinahanglan tayo na kautagan ng antibiotics para dili na mulala. So that's all. So, good morning everyone. So, I'm going to talk about mulch and external parasites sa pigs. So, Mr. Panyamugan, so please stand up. So, first, before tayo proceed sa main topic, so, i-define sa mulch. Kasi mo, wala sa may mulch. Right? So, same idea for the mulch and external parasites. So, sir, months or external parasite, what insect or na-infect with that? Okay, thank you, Mr. Panyamugan. So, ang mulch is a contagious or infectious skin disease from lice. So, usually, iyang mga causes or iyang mga symptoms is kita makita na ito nga nagdiwang baboy or ang goat, tas hairless, tas kita ko sige pangaw kung kanang naikato sa iyang kwan. So, more kanang sign sa mulch. So, ang iyang kwan ang tawag, treatment na is medication. So, through topical sprays, like apply ka drugs or sprayan mo iyang mga skin, is mitigate ang infection. And also sa quarantine. So, hindi mo i-isolate ang new o affected nga baboy nga na-mulch. And also, mapantay supportive care at isa ka farmer with comes sa inaan nga sakit kay panamapan bitang na possibility nga ang mortality sa rate sa baboy is mag-decrease. And ang prevention na is ma-practice of strict biosecurity bitaw when it comes sa pag-introduce of new animals. And also, sa kanang after yung pagkawid sa mga baboy na affected at organs is dapat mag-wash dito sa itong and also i-disinfect yung mga utensils or tools na yung ginagamit sa kanilang buwan. So that's all. So good morning, everyone. So the last diseases is the gastrointestinal parasites and yes. So when we say gastrointestinal parasites, mga siya mga tiny living things, mga makita ni mga natin sa baboy sa tayo nila inside sa baboy, like worms and bacteria. So ang iyang kuan is makareduce siya ng deficiency sa mga outlets. So ang anemia, we all know, ang anemia nga, diba, kuan siya nga ng kuan bitaw, dugo, anemia. So, ang si prevention anemia. So, of course, ako na is warnings, and so kinahanglan ang mga piglets, so sila
pollution nga daw. Then, harming environment, so dapat inhanan ang ilang mga kailangan sa baboy. And then, iron supplementation for pickets, para hindi sila so, one, this is the consideration of. So, now let's move to the generalization based on the principles. So, first, we have the biosecurity. Then, it is stored medical animal movement, disinfect equipment, and also, ang purpose of biosecurity is para ma-prevent ang introduction and ang transfer sa diseases, parasites, and pests. No, so, kuan siya, for example, is sa usa ka swine farm, nag-implement sila og strict biosecurity measures, including na dito ang physical protocols. So, ang physical protocols is muna siya dito, for example, sa swine production, dito ka nang musulutang na limit tapos atong iluluto natin na sa paano sa tubig, tapos minta to mag-alcohol. So, sana siya sa example na. So, yung one good is ma-prevent and ma-minimize na to ang pag-spread sa diseases. The next is the vaccination. So, why is it important naman ang vaccination sa swine production? So, important siya mag-good kay makatagan niya may-improve niya ka ng immunity sa baboy, and makatagan niya authority ang mga baboy na fight against sa mga specific bitaw na diseases na kasagaran common sa baboy. Next is the husbandry. So, talking about proper nutrition, ventilation, clean water, and report living for disease tracing. So, makatagan niya ang clean and good environment ang baboy. So, through is mo-improve dun ang growth performance and ang productivity sa swine. So, ma-minimize sa niya ang kanang mortality rate sa baboy. Dahil mamatay ang baboy without kay tungod, naaman siya security, na siya prevention. So, that's all. So, good morning everyone. Good morning, ma'am. Importance of early detection. Early recognition reduces spread and treatment costs, improving survival and production. So, as soon as possible or as early as possible, dapat unahin na bantayan ng mga symptoms or mga kuan is kinahanglan na i-pandayon siya ka ng oo, tambalan na dayon or sa mga vitamins or sa mga medicine na kinahanglan sa iyong baboy. And train farm staff to watch for changes in feed intake, behavior, reproduction, and manure skin size. So, kung nakay mga staff or kung nakay mga labor na kauban mo sa imong farm, is imo po silang dapat kayo mo silang aware kung sa mga changes sa imong mga And next is keep simple records and consult veterinarian promptly for testing and targeted intervention. So, kinahanglan na konsulta sa veterinarian para ma-diagnose kung sa gitang sakit sa iyong baboy at matagaan o kanang angkot jud na ibaling tambal. So, next. Conclusion. Healthy pigs rely on prevention, good management, and rapid response to illness. Combining vaccination, biosecurity, and monitoring is the most cost-effective strategy. Work with local veterinarians and authorities for regular reporting and control plans. So, conclusion is to para sitaw ganyan na maiwasan kanang mga health diseases na exist kibali for pigs is we need to perform biosecurity and monitoring dun sa farm, and we need to also to assess it earlier na we need to consult sa mga veterinarians para nga dili na siya mas mukanan mo spread pa ang kanang sakit, and also mukanayon siya kanang magapadayon siya. And that concludes our talk.